द्वितीय करन्तीय 1 अध्याय। धन्यवादन तथा धन्यवाद अर्पण। ईश्वरंकर इच्छा मुताबक ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े प्रेरित पाउल और आम भ्राता तिमोथी करन्ती स्थित ईश्वरंकर धर्म मंडली तथा समग्र आखाइया निवासी समस्त संत जनों को लेखिबा पत्र एही जे आम्भमानकर पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह तथा शांति तुममानकर प्राप्त हेउ। जी करुणार परम पिता और समास्वनार ईश्वर सेही आम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वर तथा पिता धन्य हुअन्तु। आमको ईश्वरंक द्वारा प्रदत्त आश्वासना द्वारा जे कौनसी क्लेश प्रपीड़ित व्यक्ति मानक आमे जेपरी आश्वस्त करने को सक्षम हेबु वो ईश्वरंकर ठारू प्राप्त से एक सांत्वना से माने सुधा जेपरी भोग करती सेथिपाई से आमको सर्वविध क्लेश रे आश्वस्त करी अछंती। प्रचुर भावरे आमे जेपरी ख्रीष्टंक जातनार अंशीदार सेही भली ख्रीष्टंक माध्यम रे आमे सांत्वनार मध्य प्रचुर भावरे अंशीदार हेउअछु। आमे जदि क्लेश भोग करुथाउ तेबे ताहा तुममानकर आश्वासना तथा परित्राण पाई उद्दिष्ट वो आमे जदि आश्वस्त हेइथाउ ताहा तुममानकर सांत्वना पाई उद्दिष्ट। आमे भोग करुथिबा क्लेशटी तुमे माने सुधा धैर्य सहकारे सहन करिबा उद्देश्य रे तुमे से सांत्वना द्वारा आश्वस्त हेउछ। तुम मानक ठारे संस्थापित आमर भरोसा अटल कारण आम दुख संकटर अंशीदार होउथिबा भली तुमे माने आम आश्वासनार मध्य अंशीदार हेबो एहा आमको अवगत। हे भ्राता माने एशियारे आमे भोग करुथिबा दुख संकट संबंधरे तुम्हें माने अवगत हेबा पाई आमे आग्रहान्वित। जीवित रहिबार आशारू वंचित होई पारुथिबा भली आमे नितांत तथा असह्य जातना पूर्वक प्रपीड़ित होइथिलु। वास्तवतः आमे मृत्युदंडरे दंडित होइथिबा भली बोध करिथिलु किंतु आम निज ठारे आश्रित हेबा परिवर्ते जे मृतमान को उत्थित करती ताहांको ठारे निर्भर करिबा पाई एहा उद्दिष्ट होइथिला। से आम्भमान को तादृश्य मरणमुखी संकटरू उद्धार करि अछंती ओ पुनश्च आम्भमान को उद्धार मध्य करिबे। आमे ताहांको ठारे आस्था स्थापन करिअछु जे से आमको पुनराय उद्धार करिबे। तुमे माने मध्य प्रार्थना करी आमर सहाय हेबो ताहेले संख्याधिक लोकंकर प्रार्थना जरिया रे आमको प्राप्त अनुग्रह निमंते अनेके आम सकाशे कृतज्ञता ज्ञापन करिबे। संदर्शन परिकल्पना परिवर्तनर कारण जगतरे विशेषतः तुम मानक मध्यरे आमे सांसारिक ज्ञान रे नुहे बरं ईश्वरंकर अनुग्रह माध्यम रे पवित्र तथा अकपट भावानुजाई आचरण करिथिलु। यह आम विवेकर साक्ष्यदान संबंधरे आमे आत्माभिमानी तुमे माने जहाँ पठन करि पारिबो व हृदबोध करि पारिबो ताहा व्यतीत अन्य किछि आमे लेखि नाहु। वर्तमान तुमे माने आमको आंशिक भावरे हृदबोध करुथिबा भली प्रभु जीशुंक दिवस रे तुमे माने आमर गर्व व आमे जे तुम मानकर गर्व होइछु एहा तुमे माने संपूर्ण रूपे हृदयंगम करिबो बोली मु आशा करे। एपरि धारणा संबंधरे मु सुनिश्चित थिबा जगु तुमे माने जेपरि द्विगुण आनंद लाभ कर सेथिपाई तुम निकट को आसीबी बोली मु प्रथमतः स्थिर करिथिली। मासे दिनिया को जीवा समय रे तुम मान को संदर्शन करिबा सेठारु तुम पाख को प्रत्यावर्तन करिबा और सेठारु तुमे माने मते विदाय देई जुदेया को प्रेरण करिबा पाई मु चाहिथिली।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନା ହୋଇ ମୁଁ କ'ଣ ଏପରି ପରିକଳ୍ପନା କଲି? ଏହା ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ତି ତଥା ନାସ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବାକ୍ୟାଦି ଯେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ତି ତଥା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହୋଇନଥିଲା, ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ, ସିଲବାନସ୍ ଓ ତିମୋଥି ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସ୍ତି ତଥା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ତାହା ସର୍ବଦା ଆସ୍ତି ଥିଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଦା ଆସ୍ତି ସୂଚକ। ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେନ୍ କହୁଅଛୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି, ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଏକ ବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମ ହୃଦୟାନ୍ତରରେ ଢାଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କରନ୍ତିକୁ ଆସିନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋର ଜୀବନ ନାମରେ ଶପଥ କରି ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦ ସକାଶେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ପରିଶ୍ରମରତ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ସନ୍ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଏ ବା ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ଦୁଃଖିତ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହିପରି ଲେଖିଥିଲି। କାରଣ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଯେ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ ତଥା ବହୁ ଲୋତକ ପାତକ ପୂର୍ବକ ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଚୁର ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ଦୋଷୀ ପ୍ରତି କ୍ଷମା। ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ କଠିନମୟ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁ ମୁଁ କହେ ଯେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ତା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ସୁତରାଂ ସେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁନୟ କରେ। ତହୁଁ ତୁମେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟ କି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଅବଗତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏପରି ଲେଖିଥିଲି। ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛ, ତାହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛି, ତେବେ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମ ସକାଶେ ହୋଇଥିଲା। ଶୈତାନ ଆମକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ତାର ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ନୋହୁଁ। ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ରୋଆସକୁ ଗଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏକ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭ୍ରାତା ତିତସଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ମୋର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୁଁ ମାସିଦୋନିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଦା ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଦା
ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ସୌରଭକୁ ଆମ ଜରିଆରେ ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ତଥା ବିନାଶଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁରଭି ଅଟୁ। ତାହା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ସୁରଭି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଜୀବନରୁ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏକ ସୁରଭି ଅଟେ। ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ କିଏ ବା ସକ୍ଷମ? ଅନ୍ୟ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନରେ ବିକ୍ରେତା ରୂପେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାକ୍ୟାଳାପ କରୁଅଛୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ପରିଚାରକ ବୃନ୍ଦ। ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛୁ? ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ କ'ଣ ତୁମ ନିକଟକୁ କିମ୍ବା ତୁମଠାରୁ ଆମ ପ୍ରତି ସୁପାରିଶ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦିତ ତଥା ପଠିତ ସେହି ଆମର ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ତୁମେମାନେ ଅଟ। କାଳିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବ ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ଫଳକରେ ଆମ ସେବା କର୍ମ ଜରିଆରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ପତ୍ର ତୁମେମାନେ ଅଟ। ସ୍ୱୟଂ ତୁମେମାନେ ଏହାର ପରିଚୟ ଦେଉଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଆମର ଆସ୍ଥା ଏକ ଅଟେ। ଆମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଆମେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଏହିପରି ଦାବି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ। ଏକ ଲିଖିତ ନିୟମ ସଂହିତା ଜରିଆରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ସେବାକର୍ମୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଲିଖିତ ନିୟମ ସଂହିତା ପ୍ରାଣ ନାଶକାରୀ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରୀ। ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ନାଶକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ସେବା କର୍ମ ପ୍ରତାପ ସହକାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରତାପ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଯେପରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତାହା ସେହିଭଳି ମୋଶେସଙ୍କର ବଦନକୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କର୍ମ କେତେ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତାପ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ? କାରଣ ଶାସ୍ତି ବିଧାନର ସେବା କର୍ମ ଯଦି ଗୌରବଜନକ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସେବା କର୍ମ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟପିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବତଃ ଯାହା ଏକଦା ଗୌରବଜନକ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଗୌରବଜନକ ସେବା କର୍ମର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଯାହା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଯଦି ଏକଦା ଗୌରବଜନକ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଯାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାହା ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୌରବଜନକ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଭରସା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସାହସୀ ଅଟୁ। କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ତେଜକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରିବା ସକାଶେ ମୋଶେସ ଯେପରି ନିଜର ବଦନକୁ ଏକ ଆବରଣରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେହିଭଳି ସାଧନ କରିଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ କଠିନମୟ ହେଲା, କାରଣ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ପଠିତ ହେବା ସମୟରେ ସେହି ଆଚରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ତିଷ୍ଠି ରହେ। କାରଣ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାହା ଅପସାରିତ ହେବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଶେସଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଠିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ଆବରଣରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୀପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ସେହି ଆବରଣ ଅପସରି ଯାଏ।
प्रभु आत्मा अटंती। प्रभुंकर आत्मा जेउठी विराजमान सेठी स्वतंत्रता विद्यमान। ऐनार प्रतिफलक सदृश्य अनाच्छादित बदन रे प्रभुंकर महत्व को प्रतिबिंबित करी तेजस्वरु अधिक तेजस्व होई ताहांकर सादृश्य रे आमे रूपांतरित होई अछु। यह जे आत्मा सेही प्रभुंक द्वारा प्रदत्त एक दान अटे। 4 अध्याय मृत्तिका पात्र रे संरक्षित संपद। सुतरां प्रभुंकर करुणा द्वारा यही सेवा कर्म प्राप्त होइथिबा जोगु आमे हताश होई नाहु। आमे लज्जाजनक तथा रहस्यावृत आचरण को परित्याग करिअछु। आमे द्रुत नाहु और ईश्वरंकर वचन को भ्रांति सूचक भावे प्रचार करू नाहु, बरं सत्य को ईश्वरंक साक्षात रे घोषणा करी प्रत्येक विवेक सम्मुखरे आमे निज निज को दर्शाई अछु। आम्भमानकर सुसमाचार जदि रहस्यवृत होइथाए केवल विनाशमुखी लोकमानक प्रति ताहा होइअछि, जेउमाने अविश्वासी सेमानकर मन को इहलोकंक देव अंधकारच्छन्न करिअछि। सुतरां जे ईश्वरंकर प्रतिरूप स्वरूप सेही ख्रीष्टंकर महिमा मंडित सुसमाचारर दीप्ति सेमानक प्रति अदृश्य होई रहिछि। स्वयं आम संबंधरे आमे प्रचार करू नाहु, बरं जीशु ख्रीष्टंकु प्रभु स्वरूप और ताहांक निमंते आमको तुममानकर सेवक रूपे आमे घोषणा करिअछु। अंधकाररु आलोक प्रकाशित हेउ। जे एहिपरि आज्ञा देई कहिथिले से ईश्वर ख्रीष्टंक मुखरे प्रकाशित महिमामय ज्ञानर दीप्ति को आमको प्रदान करिबा पई आम हृदय ताहा प्रदीप्यमान करिअछंती। किंतु परम शक्ति ईश्वरंकर अटे, आमर नुहे। यहाँ जेपरि प्रकट हुए सेथि सकाशे एही संपद आमे मृत्तिका पात्र रे प्राप्त होइछु। आमे सर्वविध भावरे प्रपीड़ित तथापि चूर्ण विचूर्ण किंबा कि कर्तव्य विमूढ़ हेउ नाहु। आमे व्यतिव्यस्त तथापि हताश हेउ नाहु। आमे निर्यातित तथापि परित्यक्त हेउ नाहु। आमे प्रहारित तथापि विनाश हेउ नाहु। जीशुंकर जीवन जेपरि आम शरीर रे परिप्रकाशित हुए सेथिपाई जीशुंकर मृत्यु को आमे निज देहरे सदा सर्वदा बहन करू। आम्भमानक नश्वर देहरे जीशुंकर जीवन जेपरि परिप्रकाशित हुए सेथिपाई जीवित थिबा समय रे आमे सर्वदा जीशुंक निमंते मृत्यु मुखरे समर्पित। सुतरां मृत्यु आमठारे और जीवन तुमठारे कर्म मुखर होई रहिछि। अतएव मु विश्वास स्थापन कली तेणे मु कथा कहिली बोली जिए लिखिथिले तांकर सेही विश्वासर चैतन्य आम्भमानकर मध्य होइथिबा जोगु आमे सुधा विश्वास स्थापन तथा वाक्यालाप करू। जे प्रभु जीशुंको उत्थित करिथिले से आमको मध्य जीशुंकर सह पुनर्थित करिबे ओ तुममानक गहणरे ताहांक सन्निधान को आनयन करिबे। यहाँ आमे जानु ए समस्त तुममानक पई उद्दिष्ट। सेहीपरि लोक मानक मध्यरे अनुग्रह प्रचुर भावे अधिकरु अधिकतर वृद्धि प्राप्त हेउथिबा संगे संगे ईश्वरंकर महिमा उद्देश्य कृतज्ञता ज्ञापन मध्य परिवर्तित हेबो। शाश्वत महिमार प्रत्याशा। सुतरां आमे निराश होई नाहु। जदिओ आमर एही वाक्य मनुष्य क्षय प्राप्त हुए तथापि आमर अंतरस्वता दिन को दिन नूतनीकृत होई आसुअछि। आमर एही क्षणिक तथा लघु जातना आम निमंते एक तुलनातीत शाश्वत गौरव प्रस्तुत करुअछि। कारण आमे दृश्य वस्तु प्रति नुहे बरं अदृश्य वस्तु प्रति लक्ष्य रखु। कारण दृश्य वस्तु अस्थायी
କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ। 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏହା ଅବଗତ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଏକ ଐତିକ ନିବାସ ଯଦି ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ହସ୍ତକୃତ ହୋଇନଥିବା ତଥା ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବତଃ ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ ଓ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆବାସ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ। ସେଥିରେ ପରିହିତ ହେଲେ ଆମେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଦେଖାଯିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ନିବାସରେ ବାସ କରୁଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାହା ନଶ୍ୱର ତାହା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହେବାର ଆଶା ରଖି ଏହି ପରିଧାନ ଉପରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ନିବାସ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ବକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ବନ୍ଧକ ରୂପେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏଥିସକାଶେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ସାହସୀ ଅଟୁ। ଶରୀର ଆବାସରେ ନିବାସୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯେ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଗାମୀ, ଦର୍ଶନର ଉପଭୋଗୀ ନାହୁଁ। ଆମେ ସତ୍ସାହସୀ ଅଟୁ ଓ ଶରୀର ଆବାସରୁ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଗ୍ରହୀ। ସୁତରାଂ ଏହି ଶରୀରବାସୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ, ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, କାରଣ ନିଜ ଦେହରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୁଚିତ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ମିଳନ ଏକ ସେବାକର୍ମ, ପ୍ରେରିତତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଉଅଛୁ। ଆମେ ବା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ବିଦିତ ଓ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପୁନରାୟ ନିଜକୁ ସୁପାରିଶ କରିନାହୁଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ହୃଦୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସକାଶେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ନିର୍ବୋଧ ଥିଲୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସକାଶେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସୁବୋଧ ହୋଇଛୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହା ସୁବିଦିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ, ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିବେଚନା କରୁନାହୁଁ। ଯଦିଓ ଏକଦା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିବେଚନା କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ସେପରି କରୁନାହୁଁ। କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ସେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରାତନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଓ ନୂତନ ସମାଗତ। ଯିଏ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜ ସହ ପୁନର୍ମିଳିତ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ପୁନର୍ମିଳନର ସେବାକର୍ମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା ନ କରି ଓ ସେହି ପୁନର୍ମିଳନର ସନ୍ଦେଶ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସାରକୁ ନିଜ ସହ ପୁନର୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି।
सुतरां आमे ख्रीष्टंकर राजदूत आम जरिया ईश्वर तुम मानक निजर आह्वान जनाती। सुतरां ख्रीष्टंक नाम रे तुम मानक आमर अनुरोध यह जे तुम्हें समस्ते ईश्वरंक सह पुनर्मिलित हुओ, कारण ताहांठारे आमे समस्ते जेपरी ईश्वरंकर नीतिनिष्ठा हेउ सेथि सकाशे जीए पापहीन थिले ईश्वर ताहाको आम सकाशे पाप स्वरूप करिदेले। 6 अध्याय। समस्त परिस्थिति रे पाउल ईश्वरंक परिचारक ताहांकर सहकर्मी हिसाब रे आमे तुम मानकु अनुरोध करू जे तुमको प्राप्त ईश्वरंकर अनुग्रह को तुम्हें माने व्यर्थ कर नाही। से कही अछंती सुग्राह्य समय रे मु तुमर प्रार्थना प्रति कर्णपात कली, परित्राण दिवस रे मु तुमको साहाय्य कली। देख वर्तमान से ही सुग्राह्य समय देख, वर्तमान से ही परित्राणर समय। आम सेवा कर्म रे केही केबे कौनसी दोष आविष्कार न करिबा पाई आमे कहारी विरुद्धरे कौनसी प्रतिबंधक सृष्टि करू नाहु। पक्षांतरे सहनशीलता, कष्ट, क्लेश, दुर्दशा, प्रहार, कारावास, गंडगोल, अक्लांत परिश्रम, जागरण, अनाहार, शुद्धता, ज्ञान, सहिष्णुता, दया, पवित्र आत्मा, यथार्थ स्नेह, सद्वचन, ईश्वरंकर शक्ति दक्षिण तथा बाम हस्तरे हस्तद्रुत न्यायपरायणतार अस्त्र शस्त्र, सम्मान तथा अपमान, सुनाम तथा दुर्नाम प्रभृति सर्वविध कार्यकलापरे ईश्वरंकर दास रूपे आमे अभिमान पोषण करू। आमे प्रवंचक स्वरूप विवेचित, तथापि आमे सत्यवादी, आमे अपरिचित व्यतिसम परिगणित, तथापि आमे सुप्रसिद्ध, आमे मृत सदृश्य विवेचित, तथापि देख आमे जीवित, आमे दंडित व्यक्ति रूपे परिगणित, तथापि आमे निहित होइनाहु। सकार्त व्यक्ति सम होइथिले सुधा आमे सर्वदा संतोष भोग करू। निर्धन होइथिले मध्य आमे अनेकों को वित्तशाली कराऊ। किछि नथिबा लोक भली गण्य होइथिले सुधा आमे सर्वाधिकारी। हे करंतिय माने, आमे तुम्हमानकु स्पष्ट कथा कहुअछु। तुम्हमानक उद्देश्य रे आम हृदय को उन्मुक्त करी प्रदर्शन करुअछु। आमे तुमको सीमित करिनाहु, बरं तुमे माने निज निजर अनुराग द्वारा सीमित। निजर प्रिय संतान सदृश्य तुममानको मु कहे जे तुमे मध्य तुम हृदय को उन्मुक्त करी आम सहित आचरण कर। ईश्वरंक निलय तुमे माने अविश्वासी मानक सहित एकत्रित हुओ नाही। नीति निष्ठा तथा अनीति मध्यरे के अंशीदारत्वक अछि, अथवा आलोक तथा अंधकार मध्यरे केउ साहचर्य संभव? बेलियालोंक सहित ख्रीष्टंकर केउ समानता, अथवा विश्वासी तथा अविश्वासी भितरे केउ सामंजस्य रहिछि? पितुला गुड़िक सहित ईश्वरंकर आलय संबंध। आमे हेउचु जीवन ईश्वरंकर आलय, कारण ईश्वर कहि अछंती मु सेमानक मध्यरे वास करिबी ओ सेमानक सहित विचरण करिबी। मु सेमानकर ईश्वर हेबी ओ सेमाने हेबे मोर सृजन। सुतरां प्रभु कहंती जे सेमानक मध्यरु बहिर्गत हुओ ओ सेमानक ठारू पृथक हुओ। कौनसी अशुचि पदार्थ को स्पर्श कर नाही, ताहेले मु तुम मानकु ग्रहण करिबी। मु तुम मानकर पिता हेबी ओ तुमे माने मोर पुत्र कन्यागण हेब। सर्वशक्तिमान प्रभु एहा कहंती। 7 अध्याय। हे स्नेहास्पद बंधुगण,
ए समस्त प्रतिश्रुति प्राप्त होथिबा जोगु शरीर तथा आत्मार समग्र अशुद्धतारू आमे निज निजकु शुद्धपुत करिबा ओ ईश्वरଙ୍କ भୟରେ आमे पवित्रता को सिद्ध करिबा। करन्तीयमानଙ୍କ अनुशोचनारे पाउलଙ୍କ आनंद। तुमମାନଙ୍କ हृदय आम प्रति एक स्थान प्रदान कर। आमे काहारी प्रति अनिष्ट करी नाहु, काहारी विरुद्ध कौनसी विनाश घटाऊ नाहु ओ काहारी को प्रवंचना करी नाहु। तुमମାନଙ୍କୁ दोषारोप करिबा उद्देश्य रे मु एहा कहू नाही। पक्षांतरे मु पूर्वरु कही अछि जे एकत्र मृत्युवरण करिबा तथा जीवन यापन करिबा पाई तुमे माने आम हृदयांतरल रे एक स्थान प्राप्त होइअछ। तुमठारे मोर दृढ़ विश्वास अछि। तुमको नहीं मु अतीत गौरवान्वित, मु आश्वासनार भरपूर। आमर समस्त क्लेश मध्यरे सुधा मु आह्लादरे पूरित। मासिदोनिया रे पहुँचीबा परे मध्य आमे कौनसी विश्रांति पाई पारिलु नाही। केवल एहा नुहे बरं चतुर्पार्श्वरे प्रतियोगिता व अंतर्निहित भय प्रभृति क्लेश आमको सर्वदा प्रपीड़ित करिथिला। किंतु हतोत्साही मानवको सांत्वना देइथिबा ईश्वर तीतसंकर आगमन द्वारा आमको आश्वस्त कले। केवल तांकर आगमन जोगु नुहे बरं तुमठारु स्वयं से प्राप्त होइथिबा आश्वासना ओ मो प्रति तुममानकर आख्यांका खेद तथा उत्सुकता संबंधरे तांकर वार्तालाप शुणी मु अत्यधिक संतुष्ट हेली। जदिओ मोर पत्र तुममानकु संतप्त करिथिला तथापि मु सेथि सकाशे अनुतप्त नुहे। वास्तवतः मु पूर्वरे अनुतप्त थिली, कारण सेही पत्र केवल स्वल्प काल व्यापी तुमको दुखित करिथिला। किंतु तुममानकु दुखित करिथिबा जोगु नुहे बरं तुममानकर दुख अनुतापी विमुखी पथ प्रदर्शक होइथिबा जोगु मु वर्तमान आनंदित। तुममानकर दुख जे ईश्वरंकर इच्छा अनुଯାयी संगठित ता जोगु तुमे माने आम द्वारा आदे क्षतिग्रस्त होई नाहो। कारण दिव्याभीष्ट जनित दुख परित्राणर उद्देश्यार्थे एक अनुताप जन्माए। तहिरे खेद पाई कौनसी स्थान नाही, किंतु सांसारिक दुख मृत्यु पथ को टाणी निए। पुणी देख दिव्याभीष्ट जनित एक दुख की प्रकार एक निष्ठा तुममानकर शुद्धिकरण निमंते की प्रकार व्यग्रता, की प्रकार विभक्ति भाव, की प्रकार भीति, की प्रकार आकांक्षा, की प्रकार उत्सुकता, की प्रकार शास्ति तुमठारे उत्पन्न करिअछि। तुमे माने जे ए विषय निर्दोष सर्वविध भावरे ताहा तुमे प्रतिपादन करिअछ। सुतरां सेही अपराधी किंबा अपराधी भोगी को लक्ष्य करी मु तुम पाखकु लेखि नाही, बरं आम प्रति तुममानकर उत्कृष्टता ईश्वरंकर सन्निधान रे तुम निज ठारे प्रकाशित करिबा उद्देश्य रखी मु सेही पत्र लेखिथिली। सुतरां आमे आश्वासनारे पूरित होइअछु। आम्भमानकर आश्वासना व्यतीत तुमे माने तीतसंक मन को आश्वस्त करिथिबा हेतु तांकर आनंद को स्मरण करी सुधा आमे अपेक्षाकृत आनंदित हेलु। तुममानकर प्रशंसा करी जदि बा तांको सहित वार्तालाप करिथिली तेबे से संबंधरे मु लज्जित हेबा अनावश्यक होइथिला। तुममानको कहिथिबा सबु किछि जेपरि सत्य थिला सेहीपरि तीतसंक सम्मुखरे आमर सेही गौरव बोध जे सत्य ଏହା ମଧ୍ୟ प्रमाणित ହୋଇଅଛି। तुम समस्तଙ୍କର आनुगत्य एवं भय तथा प्रकंपन पूर्वक तांको प्रति प्रदत्त तुममानकर स्वागत को स्मरण करी से तुममानको अत्यधिक स्नेह करती।
जे हेतु तुमठारे मोर पूर्ण विश्वास थिला से हेतु मु